नमस्कार ओडिया न्यूज एंड इनफॉरमेशन चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। आज आमे जाउछे घटगाँ माँ तारिणी पाखकु। माँ पाखकु केमिति जिबा केउठी रहिबा ता आखपाखे थिबा किछि जागा मध्य देखि नेबा। वीडियो शेष रे मु जणैबी खूब कम खर्च रे आमे केमिति माँ को दर्शन करिबा। आमे बाहरिलु भुवनेश्वर स्टेशन रु पुरी बड़बिल एक्सप्रेस ट्रेन रे। पुरी रु एही ट्रेन 6:15 रे छाड़ुछि। भुवनेश्वर रे पहुँचुची 7:20 रे। आमे 7:20 रे भुवनेश्वर रु बसिलु। आपण पर्सनल गाड़ी रे मध्य जाई परिबे माँ तारिणी पाखकु आ आपण माने बस रे मध्य जाई परिबे। ट्रेन रे गले आपण माने ऊंचा ऊंचा पहाड़ घंच जंगल आ सबुज खेत ए सबु देखिबा को पाइबे। देखिबा पई एते सुंदर लागिबो आपण माने विश्वास कर परिबेनी। जिबा बाटर एमती बहुत गुड़िए सुंदर सुंदर दृश्य देखा आम पाइलु। भुवनेश्वर रु ट्रेन आम 7:20 रे बसीलु। हरिचंदनपुर स्टेशन रे आमको लगी प्राय 10:20 बा 10:30 भितर आम पहुँची जिबा। एबे आम पहुँची गलु हरिचंदनपुर स्टेशन रे। हरिचंदनपुर स्टेशन रे ओल्हेला परे देखिबे माँ तारिणी पाखकु जिबा पई स्पेशल बस थिबो। जदि बस रे भीड़ थाए ता छड़ा सेठी ऑटो मध्य थिबो। ऑटो रे मध्य जाई परिबे। ऑटो भड़ा 200 रु 250 टंका नबो। ओडिशा रु बहुत जगह रु घटगाँ को जिबा पई बस रे सुविधा मध्य अछि। बस रे आसिले ठीक माँ को मंदिर पाखे ओल्हेबे। देखंतु आमे वर्तमान माँ को पाखे पहुँची गलु। चलंतु माँ को आग दर्शन करिनेबा। माँ को भेड़ा मध्य बुली जिबा केउठी कोन अछि मध्य देखि नेबा। माँ को पाखे भोग करने को हेले आपण मैंने बाहर मध्य भोग किनी पारिबे, भितर मध्य किनी पारिबे। माँ को मुख्य भोग होउछि नड़िया। सेतिपई माँ को नड़िया राणी मध्य कह जाए। एबे चलंतु माँ को दर्शन करिनेबा। एबे माँ को दर्शन सरी जाइछि। माँ को भेड़ा रे क्यों क्यों छोट मंदिर अच्छी चलतु बुली देखि नेबा। ए देखंतु माँ को पाखे मध्य गोटे शिव मंदिर अच्छी। ये होछि माँ दुआरशुणी मंदिर। एही मंदिर रे माँ को पाखकु आसुथिबा समस्त मानसिक नड़िया एठी भंगा जाए। चलंतु माँ को प्रसादालय को जिबा एवं प्रसाद सेवन मध्य करिनेबा। माँ को प्रस्थान द्वार पटे आसिले एही प्रसादालय पड़े। माँ को प्रस्थान द्वार साइड रे भक्त निवास गोटे अछि। ता साइड रे प्रसादालय मध्य अछि। एही प्रसादालय रे 55 टंका दे टिकेट करिवे। तापरे प्रसाद सेवन करि परिबे। एठी प्रसाद सेवन शाल पत्र रे परसा जाए। प्रसाद रे आमको कौन कौन मिलथिला चलंतु देखि नेबा। मुग खेचुड़ी गोटे देइथिले जहाँ अत्यंत स्वादिष्ट मध्य थिला। ता सहित डाली खट्टा
ଓ ସାଧା ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ରେ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ସେ ଦେବେ। ଖାଇବା ଏବେ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଅତିଥି ନିବାସ, ସେଠାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଅତିଥି ନିବାସର ଏସି ରୁମ୍ର ଭଡ଼ା ଥିଲା 700 ଟଙ୍କା, ନନ୍ ଏସି ରୁମ୍ ଥିଲା 400 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ମିଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ତାହା ଏନି ଟାଇମ୍ ରିଜର୍ଭ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିଥି ନିବାସର ରୁମ୍ ଏହି ଟାଇପ୍ର। ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆଉ ତା ପରଦିନର ସକାଳ ଆଳତି ଦେଖିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅତିଥି ନିବାସରେ ରହିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅତିଥି ନିବାସରେ ରୁମ୍ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଘଟଗାଁରେ ହୋଟେଲ ବୃନ୍ଦାବନ, ହୋଟେଲ ମା, ହୋଟେଲ ତିରୁପତି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଏହି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ 800ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୁଗୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିକି ରହିପାରିବେ। 2ଟା ବେଳକୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବେ। ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଗି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରି ଗଲୁ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପାଣିକୋଇଲି ରୁଟ୍ରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଠି ଆମେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଆମେ ଅତିଥି ନିବାସରେ ଆସି ରେଷ୍ଟ କଲୁ। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମାଙ୍କ ସକାଳ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ସାନ ଘାଗରା। ସାନ ଘାଗରାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠିକି କେମିତି ଗଲୁ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସେଠି ଦେଖିଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ। କେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣ ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଜଣାଇବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରୁ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ।